एबे आम बाहरुचु फतेगढ़। पप्पू नहीं ड्राइव करिए फास्ट टाइम। पप्पाई वीडियो रे कोन कहै पप्पाई फास्ट टाइम ड्राइव करिए। आउ जोताटा पिंध। तो पिंधिबो काई हां खाली पदरे कोन चलेइयो अबाग्या लागियो। फास्ट टाइम ड्राइविंग कहै छी ना खाली पदरे केंदी चलाते सिखंदु। मुझे केते केते कोन नबो से कोन स्कॉर्पियो रोड मध्ये ठिया करछु मैं पड़ बारी पळे लडू आवर भारी क्या में है जाओ छ पप्पू recording out to water.
ନୟାଗଡ଼ ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ, ଘର କୋଉଠି ବଣ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି। ଯାହା ଚଲୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ତିନିଟା ଯାକ ବିନା ହେଲମେଟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ନୟାଗଡ଼ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ବହୁତ ଲୋ। ଆସିକି ଦିନ 3ଟା ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୋଉଠି ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ମାଉସୀ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ये जाऊँगी पापा की बरी देखे दिखांगे। कलु रानीपड़ा को जगह अच्छे नयागढ़ ये हूँ कृष्ण प्रसाद बोर्ड। लक्ष्मी प्रसाद बाटर रही कि आम फोटो फोटो उठेबू। साला आमरी फोटो उठे पलैले मंत्री फोटो उठे पलैले अबे मो फोटो कौन उठेले वो याद है कि कैसे काम मैंने शुरू करा। रास्ता बहुत खराब अच्छी रास्ता काम चली बोधे राम मंदिर ऊपर अच्छे पहाड़ ऊपर धूली गुरा कौन भितर धूली गुरा छाटुची धूली फुल राम मंदिर जाके ऊपर गाड़ी छाड़ू नहीं जाऊ चलो ऊपर गाड़ी जाऊ से ऊपर गाड़ी जाऊ हले हले से मौका है धरिक गड़ मुझे रेकर्डिंग कर बही
ଫାଷ୍ଟ ରଖିଦେବ ହଁ ମାନୁଛେ ମୁଁ ସେ ଯାଉନି କାହିଁ କଟିଗଲା ବୋଧେ এখন রাম মন্দির যা কেতে স্ট্রগল করা পড়ছে କେତେ ଉପରେ ଆମ ଓଲିଆ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଥିବ ब्रेक फेल ऑटो गोटे द्रुत गति गला शॉर्टकट रास्ता अच्छी भाई এটা কোন শর্টকাট রাস্তা देख लियो जाई हो नहीं ଏଠି ଏଇପଟେ ଯିବ କେମିତିଆ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ ସେପଟେ କାହିଁ ଚଢ଼ୁଛୁ କମନ୍ କମନ୍ ଏପଟେ ମୁଁ ଚଢ଼ିବି ପଡ଼ିବୁ ଝିଅ जाम देख लो तो जाम देख केमती आउची ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିବି ପାରିବି ना बुलेबू कोठी ଏଇଠି ପୂଜା ପାର୍କିଂ କରିଦେଇ ଯାଇଛି ଫସି ଯାଉଥିଲା ତଳକୁ ସେଇଟା ଖାଇବାକୁ ସାବା ସେ ଖାଇବାକୁ ସାର୍ ନେଇକି ଆସିଲ ତ ଭାବିଲା এটা কোন শর্টকট ସିରିଏଲି ହେଇଥାନ୍ତା
ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେତୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜନଗହଳିର ଦୃଶ୍ୟ। ରାତ୍ରି ହେଇଗଲାଠୁ ଜଲ୍ଦି ବୁଲାବୁଲି ସାରି ଆମେ ସେଠୁ ଏବେ ବାହାରି ଆସିଲୁ।